যোগ 84 আসন ଅଛି ଆମେ କଣ ସବୁ ଆସନ କରିପାରିବା ଧୀରେ ଜାନୁ ଉପରେ ଜାନୁ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କାଲି ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ହେଇ ବସନ୍ତୁ ନାସାଗ୍ରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ରଖିଲେ କଣ ହବ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା ପରେ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମ ଏ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମ ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ସବୁ ଏକତ୍ର ହେଇଯିବେ ତେଣୁ ଚାରିପଟ ବୁଲିବେ ତୁମର ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର यही बाईलास कहदेला तो प्राण समासन तू कर मन को नहीं जहाँ कहले बाईलास कहले सैया केनु पड़ा बाईलास हां जो बाया ना तू कई भंड ना घो खाई जन ए एते दिना घो खाई आइछि सेई कालो ही बसिछि सेई बाया कहला कहला जो हाथ करू मु मासी मुटा पुओ लोक साधक पुरुष वाक्य पर अचल आ तते तो चाउल बांधी दे जाई खाई खासु ओरिया काई धनु धनु आ जदी ओरिया खालिनु एता घो खाइला नहीं साधु वाक्य अचल जड़े साधु धू अर्थात उद्धारी साधु वाक्य ଆପଣ ଖାଲି ଡଙ୍ଗା ପଡି ଦରକାର ନାହିଁ ନା ସିଏ ଯୋଗ ସାଧକ ପୁରୁଷ ସିଏ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ମିଳେଇ ଯାଇଛି